Hello, mga burikats and mga buntog and mga bigatlon. Welcome to the best podcast in the world of Spotify, ang The Inner Show with Babs and Jessie. So, how have you been, Mr. JG Boga? Oh, I'm doing well, Mr. Babs Gohatia. And I have episodes where I am being haunted by my past. But I try to... Oh, talaga? Oo, I try to shrug it off. But I'm excited today because the past is what we are going to be talking about, di ba? Speaking of the past, noong katong mga naminaw atong episode 5 nato no, na very clean and very immaculate episode. Nung wala pa sila na shock hantod ka. No? I think naka-recover na sila sa trauma and they're ready for some more. At least mo ng essence sa pagkainiro, Yes. di ba? Very informative and very appalling, yes, appalling, revolting, educational, and funny at the same time. Like, i-overwhelm jud ta mo og kanang emotions kung mamina mo sa akong podcast to the point na di mo kabalon sa gibati. And very saintly. Yes. Kanang ma-shake jud mo moral sa imong faith. Mag-question ni mo imong existence. Oo, may mukhang kanang kuan. Sige, nakapadalag mga memes about sadness. So anyway, what are we gonna talk about for this very saintly episode? Yeah, so today we're gonna talk about growing up gay. Ngano nabayat ka or like, growing up gay, like how? Like hantod grade 6 ana. Like how did you discover na bayot di ka? Uy, gusto na ako i-share na ako na hantod grade 6 nagaihi ko sa kama. Oh my god. You're so nasty. I swear. Siguro kung mga grade 4, ganon, acceptable pa. Kung grade 6, ka nang ibulbul naman sa'yo ka na, uy. Well, I'm not sure, probably because of the stress of growing up. Oh, stress sa grade 6 ako yaw. Banin mo, dagan ang responsibility grade 6. Oh, dagan ang responsibility grade 6. Labaw na, you are growing up gay, diba? It was not an easy time to grow up. That's true. Na very probinsya and very, love it. So, gi-connect yun ako siya, no? Oo. It's integral. It's a foundation to your being a gay today. Oh, pero gusto na ako mag-disclaimer no nga, dili ko gay. I'm straight. I'm just exploring to be gay. Ikaw, no way. Really? Ma'am, sa'yo ko binuang iba ka na mo to, bay ako. Galibol ka? So anything you say, I take it as a form of a truth. So pag musulti ko si mo na ako si Darna mo to upog ka. Dili po siguro kay kanang kabalo mo ko di ka si Darna. Pero kanang things about yourself mo imo kanang kato straight ka, you're exploring kanang in ba nga all this time? Ilad di ko aning bayutan na ni. How was it growing up gay in the suburbs of Claveria? Ay, wow, grabe, laglaga na sa ko location. Charot. Yeah, parang fun lagi ka imong energy about this, Babs. Kaya ako ang kuan ba yung experience growing up kay full of trauma. Ikaw kay ka maglipay kay ka you sound like you're having such a great time growing up gay and pissing your bed hanggang grade 6 na ako kay ka na nagasuffer ko like all my life. Gesat naman ako ang very jovial tone. Love para it. Pag maminaw sila sa imuhang trauma, at least dili ta mawadan og listeners. Tama. Ug nangayo na mapug permission sa imuha kung pwede ko mo katawa sa imuhang mga trauma. Pero disclaimer lang, Babs, last na lang, you're in trouble. Ha? Kay maminaw ka sa akong mga past and very dark siya. Ako, gabi sa mga puns, no? No, witty kayo ta. I hope it landed. So anyway, very dark kaya nga akong past. Pero okay lang. Sige, let's make it fun. Like, yay, darkness. I love my darkness and I love my trauma. Dark I past, embrace my trauma. Mag-suffer tayo sa traumatic experiences. Mag-suffer tayo! So, growing up, when did you realize na lahi ka og feelings? Actually, I don't ever recall that moment na bayot ko. Murag, it was all rubbed into my face by the people around me. Because? Kanang I wasn't acting normal. I wasn't acting the way
kanang sa ba people expected me to act. Bata pa ko kay kanang unaware man jud ko nga kanang unsa nang kabayutan ana, but I was surrounded by kanang I was surrounded by kanang mostly girls. So I guess that kind of affected my upbringing. Akong kauban pirmi, akong lola, akong tita. Yeah, eventually kay nag-move in ang akong mamagpapa, pero pirmi ng kauban kay akong sisters, akong mama, mga playmates na ko sa neighborhood, babae. So kana magtumbalata mi yung Chinese garter, ganon. But pa sa bot, parang nakita nimo sila ang mga characteristics sa mga girls na imong mga kauban, and then it just came into your consciousness, or parang were the girls who were in your life or who were around you treated you like a girl also? Hindi naman. They treated me like a normal parang kid. It's just that siguro unconsciously I kind of adapted their lifestyle or the way they talk. Di jud ko sure kay wala man pug koy kanang critical nga eye on or self-awareness back then. Pero ka-remember ata ko bebs na kanang gitanan ako ang skirt sa akong tita niya, gingnan ako siya na hala mini skirt ni sa akong tita. Pero kung ako magsuot ani, maabot sa akong tuhod. Parang something like that. Weird ka siya. At that time, kabalo na ka na miniskirt to siya. Nakita mo gud akong tita pirmi. So kanang fashion bi akong tita, mag-makeup siya, marga good. So makita na nako siya, but I don't engage. Ana good. Pero kanang one time na notice na ko na giingnan jud ako siya na kanang hala tita kanang imo miniskirt ba kung suoton na ako kay mabot sa akong tuhod. Gigasabaan ko niya kay dito dapat ko maging ana niya. Ako kay wala ko kabaluoy nga bad day to na deviant behavior day to. Those are one of the parang few memories na ma-remember na ko na kuya wano unconscious day ang akong kuanang murag pag-germinate sa seeds of kabayutan in my life. So naging construct na nga lang siya. I guess so, yeah. But that is just like one moment in a very long, epic nga saga of me growing up as gay. Okay. Ako, kabalo ka, no, I think consciousness na ako because when I was in pre-kinder, ang pinaka-remember yun na ako, no, na ako'y crush nga silingan. Oh, kaedad mo? Dili ako kaedad, parang 18 years, basta medyo tigulang na siya. So I was really young and nakita na ako siya, no, na crush kayo na ako siya. I can't even remember his face now, pero ma-remember na ako nga, igat kaayo ko, nakakrush ko sa isa ka guy. Pila may edad na? Pre-kinder, so I think siguro mga 4 or 5. Kuyawan, no? And walay nagpugus akuan na mag-feel og ingon ato. Basta nakita lang nako siya na, ay shit, crush na ko siya. Kuya, sabi no, igat kaayo. As in, like unconscious lang siya, like how did you acknowledge or express the feeling, if any? Wala na ako siya gi-express. Ako lang nahibawaan na gigwapuhan ko sa guy or ganahan ko sa guy. Yes. Tapos and then I started drawing dresses, tapos na yung mga dolls, tapos remember na ako na parang mas gusto na ako mga girly things, o kanang mga girly plays gani, na bisag street games siya, mas ganahan ko kanang mga Chinese garter. Oo. I also play unisex and male games, like mga very brusco na mga tigso, mga ingon ana gani, mga soccer, mga ingon ana. Pero at that time, mas gusto ko na ako na kanang mag-design ko og mga karagay mga paper dolls, nagadraw ko. Okay. Mahilig maguko atong una og magbasa og mga comics. So, ginadraw na ako ang mga characters sa comics, gina-trace na ako siya. That's nice. Ginagupit na ako, ginabutan na ako dito sa paper doll, ana. Oh, that sounds really cute. Kanang wala jud ko'y moment nga ingana. Although I remember na nag-engage ko like paper doll ana, pero kanang mag-drawing, mag-design, wala pa na siya sa akong life back then. Although di mo okay ko exposed to any creative nga kanang environment back then ba. Pero I guess kanang in your end na notice pud na siya sa mga people around you, and na sila ang murag kumbaga nag-reinforce na feeling na idea na hibayot masiguro na siya, parang ganon. Yes, I think ang environment na ako sa school na mismo, o even sa akong mga relatives gani, na ginasutian ko na bayot na siya, probably because huyang kaayo ko mag-act. Usually manggod ako mga cousins, usay mga sungugon gani ko. So, na-instill na sa akong alipatakan na, ingon ani di ay ko. Aside sa fact na ma-reinforce to siya nga idea na bayot ka pag naana ka sa school. Sa ako, mas pronounced lang jud kaayo ang kumbaga ang external good na pag-recognize sa akong deviant
na behavior as an effeminate boy. Kay, Oo. I grew up man good in a Christian family. Like, grabe, Diyos nun ka, me. Kanang, As in? Sunday school is a basic requirement for your existence. Dapat mag-Sunday school, dyo ka magsimba, dyo ka every Sunday mo ng highlights sa imong kinabuhi every week. Oh. Oo, tapos nag-grade school pa dyan ko sa Christian school. Asin ka ng pangalan niya, nakabutang dyan dito Christian school, parang Melet Christian School. Yan ako ingon kay Char. Tapos, going to a Christian school is not enough. Kung like bakasyon, mag-adto pa dyan may vacation Bible school. Grabe na dyan yung pag-skwela ba ka na. Familiar ka na VBS, like Vacation Bible School, nga ka ng summer, wa man dyan na yung buhatan ng mga bata. Hala, magmugna ng mga simbahan o Vacation Bible School. Hala, grabe, magsimba na ka, mag-Vacation Bible School, baka malampas sa jugag langit. Kanang good. So, my life and growing up was centered around like the Christian religion. So, we are Protestant na. So, imagine ka na ako mga auntie, mga uncle, mga pinsan, mama. Kay Roman Catholic man ang side sa akong papa. Ako lola kay they're all like very rigid and kanang Christian jud kaay sila. Unfortunately for me, despite being like kanang surrounded by Christian goodness, whatever, kay nabayot ka. that meant being demonized and bullied in all fronts. Because the way I act, the way I speak, like kanang bata pa ko, kay di gyud siya kanang kaaya-aya sa mata sa Ginoo, maragana god. Kay lamya kay ko, mag Chinese garter ko, good. So it was so easy for everyone to see that I was different, and I am very easy to be demonized from the lens of a Christian family ba. So ang eskwelahan, ang teacher, mga parents nako, mga lola nako, mga auntie, mga pinsan nako, grabe, I was bullied a lot in so many ways, in all forms. The world record nyo siguro na ko ni. So, ginapugna na kanila na mahimong bayot. Yes. Naging conscious decision on their part. You know what? I think the saddest part in this big story about me growing up gay in a Christian family is that my self-discovery was preempted by all of these bullying, on all of these moments of being demonized ba nga kanang ginapugnan lagi ko nila, tama ka, ginapugnan ko nila sa akong kumbaga journey to on the road. Nakita siguro nila na on the road na ko to becoming bayot. So, maski ako, like a young kid, I don't have any idea what being homosexual is. They were already rubbing it in my face na this is what you're becoming and you should stop being that because you're gonna go to hell if you're gonna become bayot. So, ako wala man ko idea unsa na. Ngano inyo naman kung gina-preempt ba? It's kind of traumatic to an extent. If I look back on it, kanang my God, kanang so much hate. Ginabunalan ka. Yeah. Wait, let me think about that. Wala man ata, pero kabalo ka ng masingkahan ka, tapos ka ng lahat ng verbal harassment is ma-receive ko. So, ayun. Ako, ang bullying nga akong nadawat sa school, wala sa family. Kaya ako maig-agaw akong mga uncle, sungugon lang ko nila pag wala ang akong mama o papa. For example, gathering, na ako mama o papa. Dili kayo sila verbal. Pero pag wala akong mama o papa, diha lang ko nila sungugon, gani. Pero pag abot sa school, grabe, ginapahila ko. Ako man ang mga tagalista og noisy, no? Ginapahila ko sa akong mga classmates. So, kinsa ang number 1 sa noisy na list? Ikaw to. Kay bayot man ka. Charot. Dili ako ang number 1, syempre kaya ako ang tagalista. So, ang number 1 na ako, kato mga bullies na ako. Mao ginabully ko nila. Kasad, no? Wala kang refuge. You don't have anyone to turn to when you're bullied as a gay guy in school. Okay, yung ko... Pero ikaw lang isa bayot dito sa inyong class. 1 in a million man dito mga bayot tao. Like, kung grade school, uy, pipila raman tanya, man dito ko'y friends, ba? Nga ka ng kapwa bayot, good? Or kapwa effeminate, let's just call it that because let's say, pa ko kabalo na bayot, di ko back then, pero I was expressing like parang the characteristics of being bayot. So, you always lose. Like, for example, gibully ka nga, bayot ka, something. Pagkahuman, moduol ka sa teacher, di man kabalong mo comfort ang teacher sa imo. Wa man si training pa back then, and they were like, di ba, mga Neanderthal, mga grade school teacher, nga ina nakagnya. Nga na mahilak man ka, tinuod day. Kung tinuod, bayot di ka. Agad ang mga advice nila sa imo, ha? So, wala talaga, crush talaga aking spirit until high school ko.
Parang ganon. Pero kato mga bullies nimo, giunsa nimo pag-deal mo, hilak lang ka. Na isumbong nimo sa imong mama. Muhilak lang ko, tapos sumbong ko sa ko lola. Kasi I grew up, ay lola's boy man ko grade school. Nga ako lola kay kanang mo report man sa eskwelahan. Sos kay ang sunod na mahitabo kay kanang, di ba, ginabully ko for being gay. Madagdagan man na siya, mabully ko for being lola's boy. O, sumbong lola man di ko. Maragala ko, ganang, oh my God, kasad! Wala juga nga paingnan, no? Wa joy may na lang no kanang wa ko kabaluon sa nang kuan suicide back then kaya siguro karang nagkuan ako joke lang. Pero naguna-huna ka na, oh my God, pasan ko ang daigdig moments. Oo, like kanang pero wala na ako na feel na main character vibes kanang kuan lang jud. I feel so oppressed. Inaapi ako ng aking pamilya, ng aking mga teacher, ng aking mga kalaro at ng aking mga classmate. Ganon. Di lang ako ma-remember, pero ako wala na ako na-feel na ginakasabaan ko sa akong mga magpapa. Probably because naailaing mga problems among family na sayumi na naging conscious sa ubang mga butang instead na nag-focus sila sa ako ang pagka gender fluid char. Ana gani. So, dito na lang ko maka-experience ng bullying sa school. Nga once, like, sa magod sa barangay Maamanggo. Sa city of Maa, sa prosperous city of Maa, in the village of Don Julian. Oh. Dira man di ka, no? Sa very opulent village of Don Julian. Bet. Nga puro lubak ug ko andalan. Until now. It's a very close-knit community. And usually, pag naamag yung mga programs, ako ang permi mag-MC. So, somehow, na ako'y status, pero, ang pagbully sa ako, dili kaayo gani super intense. Probably because they see me as someone na intelligent kid. Oh. So, imagine pag naay fiesta. Nag-MC ko grade school pa lang ko. Hala no, ikaw na jud ang kuan oy. How kay ko no? How to be you? Kanang Kuya Germs na ka at such a young age. As in, very vice ganda na kaayo ka at a young age. So, paano makita nila, maka-admire siguro sila na bright kid ko. Tinuon naman po na bright jud ko as in super brilliant man jud ko. Pagkatigulang naman ako na nabugo. Pero pag abot sa school, dili jud ko makalingkawas sa bullying. As in, permi lang ko ginapahilak. Tapos na ay time na silingan na mo. Kabalo ka, nag-wrestling me, kaya akong gibully. At an early age, ang influences man gud na ako TV. Kabalo na jud ko, nabayad jud ko kay favorite na ako kasi Wonder Woman. Oh. Tapos, mahilig po ko magtanaw og wrestling. So, katong kaaway na ako, gabuli na ako, nga silingan na ako, nga bata. Ako siyang gigrip. Gigrip na ako siya sa ulo na siya ang nihilak. Ikaw man ang bully, Bebs. I know! As in, sukol lang ko. Tapos, napoy times no nga sa basketballan. Igat na kaayo ko kay remember gina ako. No nga, daghan na ko kayo mga crush. Bisag elementary pa ko. As in, wala lagi ko yung anak. Pero nice na siya. Na-feel na yun na ako no, na I really like men from the onset na nag-start ko pre-kinder until I was growing up. Naka-fix na akong mind na yes, I like men. Wala ko yung moment pa na yung anak. Nagsugod ko sa akong mga kumbaga attractions and self-discovery in high school. Actually, college pa. Pero wait, so ginalabel ka as bayot, na-confuse ka ba nga nung ginalabel ka as bayot? Or nga nung ginakasabaan ka? Eventually, kanang I realized na, I learned nga why. Because it's not conventional to be effeminate, God. So, throughout grade school, moto siya akong core memory nga kanang kanang kasad naman ng ako man ginabully na ako, ginaapi ako, gina-oppress ako. Pero pagka high school, nag-normalize siya nga nawala ang bullying. Kaya kumbaga, I was one of the many na mga bayot. And the same school? Hindi na, nag-public school na ako sa high school, diba? Davao City National High School, like, it's a population of like, what? 8,000? 1,000 and 2,000. Oo, so, diba? Dili na kaayo, Hindi ko ma-notice. unique na bayot ka. Yes. So, less bullying then. And City High is a melting pot man god of culture That's and true. background. So, more tolerant ang City High. That's true. As in, I don't remember being bullied. Although siguro behind my back, people like talk about me. So, man na ginalampang ng bayutan na.
But Oo. it wasn't as kuan na bas hurtful na because I couldn't hear it. Like people were saying things behind on my back na kanang. Okay. Tsaka squammy naman good ang attitude sa mga tao sa high school. Yeah, very kumpara strict. sa very prim and proper na Christian school. Yeah, such bullshit Christian school. Tapos katong pagkabata na ako, maramdaman ko na ako nga gay na ko tungod kay mas ganahan ko ka ng mga pambabae. Na dili ko ganahan mag Boy Scout, dili ko ganahan mag PE because I was Right. not really physical. Kung gusto ko na ako mag PE, I would rather play volleyball. Pero at that time manggod sa time na ako, dili kay gina-encourage ang mga lalaki na mag-volleyball tungod kay pang-babae siya na Lagi. sport. Kuyawan ni mo no, na-admire na ko ang imuhang kumbaga expression of talents and skills ba back when you were young. Wadyo ko yung anak na moment ay lampak ko sa kanang volleyball. Nga nag-choir ko Oh. nato one time, nag-apil na may singing kuan na number na ako'y part unta na solo na ako, gitanggal ko kay na I couldn't dito na ako makuha ang tono. Kanang good, kanang as in kanang wala jud ko remember na kanang amazing ko although na award ako best in English katong grade 6. Pero Loser. is it a result of your being bullied? Naging insecure ka ba because you were treated that way when you were a kid? Wala ra po jud ko nag-isip. Wala, it didn't dawn on me back then that I should excel on whatever. Murag siguro Okay. na-unlock na ko kung pagka kanang amazing na bayot mga during university days na ganon. Pero like grade school, wala jud ang akong core memory jud is being bullied and that's it. Yeah, oh my God, this is so sad. Ginabully na ka sa school, di pa jud ka safe from your family, ginabully pud kanila. Kanang grabe ako lola, ma-remember jud ako familiar ka ng concept na pray the gay away. Gina-pray the gay away kung sa kong lola die. Kanang iyahang Grabe, palad sa no. kong lola, ibutang niya sa kong agtang niya. Kanang ba itong i-rebuke ko niya na muna kang ihadukan niya. Ihadukan niya. Ihadukan niya mga agtang. Grabe mo siya. Oh my Mga na siya, God. mag-ampo siya na itanggala ang pagkabayot-bayote ani ni JR. As in, girl, kanang akong agtang kanang murakog na kuan na hadukin. So, was it very traumatic for you for being treated that way? Oh, super. Uy, niya pagka high school, syempre medyo kuan na, medyo mellow na. But my aunties, they would not stop kanang breathing down my neck. Wag yun. Ingon pa na sila na, JR, you should be a man of God. Kanang man of God. Okay. Kanang good niya. Woman ko na man of God. Kay Ariana Grande man, God is a woman. Pero wait, did they force you to act like straight? Dapat dili ka feminine or dapat dili ka effeminate? Dapat baskog ba na? Or ba dapat tuskig jud ka muliho? Like the pressure was all over me. Na kanang syempre mag-gather yung mga pinsan. Kung na siya balay-balay or kanang mag-Chinese garter niya. Ang mga pinsan ako kay kanang mag-basketball. So syempre ako lola, ingno ko niya, mag-basketball ka JR, mag-basketball ka kay para mutangkad ka niya, malalaki ka niya. Igina-compare ko niya sa kong pinsan nga kanang super masculine and katuan hawd basketball na murag the kumbaga to her the success of kanang a child is that my pinsan Siyang standard. siyang standard ka na. Tapos ang plot twist day ato, ang pinsan nimo ang nabayo tapos ikaw ang na-straight. Sana that would be interesting pero wala man, straight man akong pinsan, although na isa ka gay nga pinsan pero di na pud ka ayo may murag ka ng friends back then, ginabully pud ko niya, yawak kayo pero karon pero karon kay kanang okay me kanang when he comes home we hang out, we don't talk about it but naami kumbaga safe space, we communicate in our language na ba. Pero ako growing up, katong pagka-high school na ako, close kaay ko sa akong mga straight guys na pinsan. Sana all. Ambot nga parang it just happened naturally. Ang akong family, wala kay ko nila gi-confront. Actually, I didn't really have to come out sa ilaha and we never talk about it. It was more of the external forces na ang mga tao ang tanaw nila sa imuha, huyang ka. Mayo na lang, bawi na lang siya sa akong ka-bright gamay. Maong dili kayo ko nila ma-down. Dapat nag-host unta ko sa mga kuan, baryong mga fiesta. Para di ko mabully.
Dapat president ka sa inyong youth organizations inyong village. Going on, no. Oh. Like super loser. Ako mga silingan, kabalo na gid sila na bading. Pero ang mga silingan magunamo dito sa opulent village of Don Julian. Daghan man pod good bayot dito. So mga siya generation to generation na ay bayot na mugawas. Right. So parang ingon ana, parang magkumpul-kumpul ang mga bayot, tapos kaninga generation sa mga bayot magkumpul-kumpul. Kami mga bata na mga bayot magkumpul-kumpul pud mi. Ana gani. So swerte lang po ko in a way. So you found your community at such a young age. That's nice. Yes, because it's a really tight-knit community nga. Kay mga squammy baya. So dili ko deprive sa social interaction. It helped me in a way sa pakipag-deal sa ubang tao. It's just that pahila ko lang gid kanila because you are gay. Kumpara sa situation ako sa school na bisag bright ko, ginapahilak jud ko sa mga bullies. And it was really traumatic kay ano pahila ko man ko ninyo. When you look back at that memory, Babs, how do you deal or process the trauma? Naging super extrovert kaayo ko na pag-abot sa high school, gibawi na ko siya na dapat extracurricular activities, mo appeal jud ko, dapat mo bilong ko sa isa ka clique, tapos i-express na ako akong pagka-social butterfly. Hala no? Ano siya? Grabe, ikaw na jud team yap in the making. Tapos ang dream na ko ato, dapat na ako sa TV. Yung na ko ka-extrovert atong high school. So it was kind of from elementary nga si kog hilak, nag-jump ko to the different side, a different person. Right. So from hilumon na ginapahilak ko sa elementary, sa baan og nag-wild na ko sa high school. Oy, bongga. Ako wala ko yung moment na nag-wild ko sa high school. I was a wallflower. Siguro high school was a moment of that allowed me to breathe from all of the bullying and oppression that I experienced from grade school. Like, nagpadayon gud gihapon ting mga pressure sa akong mga auntie, ana ba? Pero kanang nawala ra siya or nakahinga ra ko kay kanang hi, finally kanang things aren't so bad because I'm not alone. Although wala ko ko'y friends with the mga bayot, ana god. Ang mga friends ni matong una tong high school, like puro mga girls, or did you stay by yourself lang? Ako, daghan kong friends katong high school, mostly girls, pero kanang, kabalo ka na, healthy mix of friends ba nga na po kay straight guy friends na different interests and we hang out, and then na po ko'y kanang girlfriends. Actually, looking back, wala ko ko'y gay na friend. Nasa high school na kanang nagkuan jud me. Although, na ako'y best friend, nga kauban jud me the entire time kanang ana may kanang besties kami pero marag later on pa siya nag-come out as gay na kanang college na. Sa imo unsa naging effect sa pray the gay away moments sa imong mga relatives lalo na sa imong lola while you were growing up na naging adolescent na ka? I don't really look back kanang on that memory fondly nga kanang it helped me to become a better person. Melet, it did not. Trauma lang jud ang iyang ang murag nabilin ana ba, pero I understand that kanang siguro very rigid pa ang thinking sa mga tao back then na dapat kanang kuan lang jud lalaki babae lang jud ang gibuhat sa Ginoo ana ba, tapos they only wanted the best for me, so sige fine, I'll take that. But in terms of like kanang emotional support and like kanang supporting me sa akong journeys into self-discovery, wala talaga. Hindi talaga siya fun. Alam mo yun? Kasad, no? My God, darkness episode. Did you hate yourself because of that while you were growing up? Wala man. I wasn't mature enough to hate myself. I just wanted to not be bullied, that's all. Pero did it occur to you na ay di na ko gusto mahimong bayot tungod kay these people, especially my lola and my aunties, dili nila gusto na maging bayot ko? Wala, so kanang that didn't stop me. They didn't stop me, honestly. Kung naamay murag moment na nakaingon ko nakapuya may bayot, uy kay kato ng mga college or murag kana after I graduated, kada moment kay kanang murag shit, ka-complicated pala ng mga emotions, kanang shit, ang dami kong di ba may mga social standards sa mga pagigibakla na dapat naga-workout ka, dapat kanang bright ka, kanang mga moments made me kanang feel that my God, being gay is such a chore. Kato pagka-college na kay nag-explore na ka. In a way na kanang I know my feelings na, I know how this is what infatuation feels pala. This is what having a crush feels like pala. Ganon.
So, katong treatment sa imong family, unsa ang trauma na specific na nahitabo sa imuha or nagstick sa imuha na nadala nimo hangtod sa pagkatigulang nimo karon? Yeah, I guess kanang it's that moment that made me realize that, you know what, being a Christian ba, or like kanang practicing the religion of being Christian, kay kanang it doesn't necessarily translate to kindness when it comes to relationships. Kung very rigid ka in the way you, like, I don't know, practice your religion, you tend to be very kanang insensitive, ana. Na wala kay empathy. Like right now, I don't even like practice my religion anymore. I don't go to church anymore. Naga-pray ako like anywhere I want, but I don't go to church anymore because I don't feel welcome. Sad shit, kasad nito. Sorry, so dark. Wala kun ka. Medj, hindi. Kanang kasad na kanang I don't feel safe or welcome in any church because every church that I go to, imbis ka ng nice man kay mamino to ko sa kanang sermon sa pari or sa pastor or whatever, na amang good gyapon ning kumbaga unspoken truth or minsan verbal na explicit na truth in with the Christian community nga bawal bayot. Ana, that's it. Kana I don't feel bawal bayot jud, like mo to ko diri na church gwapon tang comfortable lang tang church kay aircon ana or kanang gwapo ang mga ang sermon ana, pero bawal bayot ato ko speakers very traditional, bawal bayot everywhere in the Christian world. So sad. Pero in terms of relationship with your aunties and lola, was it affected? Did you hate them while you were growing up? Na moments that I really hated like most of the people in my family, but nagpass na siya. And also like my lola is like gone naman now, no, pero na siya kaabot sa moment nga nakita niya ang Jessie na self-aware and very critical. Kung naapa siya karon, dili po siguro magbago yung mind. As for my aunties who are still alive and still very kanang rigid about kanang Christianity, and I don't talk to them, I don't engage them as much as possible because balik-balik lang ang conversation. JR, bakit gapon ka? What are you gonna do about that? Ana good. So parang nadawat na lang nila tungod kay wala sila choice. Murag ana, and they can't like tell me what to do because kanang I'm at this point in my life na empowered naman ko, kabalo naman ko sa kung ginabuhat sa ko life, kanang ana good. So even if they tell me na, hoy, wag ka magkuan just, wag ka magbinayot kay kanang ikaw nagabayad sa akong bills, parang ganun good. Why would you tell me what to do, how to act? So wala nang ganun, like I just like ignore them. Pero since very flamboyant kayo ka sa social media, especially sa Facebook. Hindi ako flamboyant, uy. Hindi mo sila friends. Hindi ka flamboyant. Discreet. Wala ko kanang, hindi halata, walang bahid. Dili mo sila friends sa Facebook or parang you just chose not to engage with them or dapat block na rin mo sila or sa Facebook or parang dapat dili na lang sila makakita sa imong mga posts sa mga flamboyant Facebook personality. I'm not friends with my aunties in Facebook. Pero although some of them, na mga tita ko pala, yung mga kumbaga na asawa ng mga tito ko na parang in-law na good, mas supportive and mas welcoming sila. Ma-appreciate nila akong value ba rather than like from the lens of my very kanang conservative tita na kanang bayot si JR. Parang anagod na sila, they see me as si JR kay kini. I'm so much more. Anagod. Nakakay remorse? Naman jud, but kinatry ko lang na hindi siya entertain because that usually drags me down and makes me sad. Ikaw ba, like, sa mga nagbully sa imo, nagdumot ka sila, ha? Dili ko sure sa akong feeling sa ilaha karon. Mm-hmm. I will just always remember them and their faces forever. And karon ma-visualize gihapon ako kung giunsa ko nila pagpahilak. And wala ko'y sort of hatred or plan of revenge or clapback tungod kay after elementary, nag-transfer naman ko sa high school. Even though naging part sila sa kuang formative years, I don't consider them now as part of my life anymore. Oh, yeah. That's quite powerful and rightfully so. Why would you make them a core memory? Or, di ba? Ang mas gusto na ako i-cherish na mga memories, ang katong daghan kaya na ako na mga crush while I was growing up. From kinder, o katong mga crush na ako na silingan, na mga kababata na ako na wala na nako kayo makitaan because I'm not so often in Davao, in the opulent village of Dunhugan.
Gusto na ko sila makita kung saan na ilang mga itsura karon kay kabalo naman ka ang mga gwapo atong una atong bata sila ang mga pangit na karon. Yeah. O kitang mga ugly duckling atong una, kita gapon ang mga ugly duckling hantud karon. Wala talagang nag-change. Wala gyapon na change. No? Pero at least, di ba, quits na, no? Katong mga gwapo before, pareha na ta. Mga bao. Pangit na. Oo. I think in general, I had wonderful memories while growing up. And Same. mostly ang bullying na nadawat na ako katong bata pa ko from strangers. Wala, naghihila ka, Babs. Wala man. Mga tao gani nga wala nakaila sa kuha. Right. It was so easy for them to bully you because you were effeminate. Right. Diba? Ikaw, ang mga strangers ba, were they that hostile to you? Everyone was hostile to me, regardless of whether a stranger or not. But I guess things are better now because kanan na ako'y murag ako'y some kind of independence. I have my friends and I learned so much about myself and my sexuality now. Nakanang basta ako'y kalinaw ba and clarity na okay, this is how I should live my life and this is how I should deal with difficulties. Oo, na kay group manggod, na kay kaila ng mga bayot, Yeah, na kay yeah. mga friends na mga bayot, na comfortable na ka sa imo mga friends na straight, ana gani. Yeah. No? Pero Bogs, na ako'y question, katong trauma nimo, giunsan niya pag-shape ang isa ka Jessie Pizarro Boga? Da. Mura mo ni Madriaga. pang the buzz na question, oy. I think, Miss you kayo siya, no? oo, wala, dili ko makahingon na ka ng murag na adjutoy, murag ka tong mga rough patches, rough moments na ko in the past contributed to my well-being. I can't help but compare na lang, Jud, the level of acceptance ba that people have towards gay guys these days as compared before. Nga kanang, it was hell back then. Nga karon kay kanang, okay, kanang, things are better. Parang naagya po yung oppression, but things are definitely better. Kabalo ba ka na ako'y kanang pinsan na sa father's side. Akong father is kanang kwan siya ha, sa Philippine Air Force siya. So, ilang side of the family, very kanang macho-macho, ganon. Tapos, naaman na actually ang tita nako, na siya'y anak nga nag-grow up diri sa lolo and lola sa father's side. Grabe, kanang mas bayit pa siya sa ako Naga-lip gloss, naga-makeup, ana good. Tapos, kanang I am just so happy that kanang that side of the family, baka kanang dili na kaysel as, kumbaga, harsh towards him. I guess, kay, ginato, ko naman, like, he's free, he has freedom, he has creativity to express himself, and I appreciate na kanang nagastorya po may panagsa, although, like, different na mo interest, kay siya gusto siya mag makeup business sana good niya. Di man ko nga napod. Ironic pud kaayo no na ikaw nga nidako surrounded by women, ikaw pa ang na-ostracize. Ay, grabe. Nya, karon kay kanang, akong pinsan na kanang bayot kay kanang go, support. And you know what? Go. I'm all for it. And I wish like, parang the circumstances and the days are really kanang better for all of the kids who are growing up as growing up gay. Muna siya kung wish for the world, char. Na-realize po na ako na kung sa itong mga experiences nimo while growing up as gay, nag-shape siya kung unsa ka as a person right now. Pero, ang trauma manggod na imong na-experience while you were growing up, depende na lang po sa imo if how it's going to affect your life now. Right, like, right. magpadala ba ka sa trauma nimo? Mag-salt na lang ba ka sa imuhang trauma? Kay, hala, traumatic kayo ko ang childhood, so dapat ang tud ka mo traumatic gapon akong life or everyone right, should of course. suffer because I was traumatic. So, kung sa itong na-experience na ako before, dapat ma-experience po sa uban. Or, ikaw ang magbuhat sa sarili nimong narrative as a person. That's true. No? Yeah. Na kung unsa man tong trauma na imong na-experience while you were growing up, you make sure na bawion nimo siya karon and make sure that others who are also growing up gay, who are in this state of confusion and in a not so friendly and tolerant environment, dapat catalyst pud ka sa pag-accept ug tolerate sa bata na bayot who is in shambles right now. Right. That's true. Bitaw, no? Correct. Ako mas gusto na ako na kung kisa itong makita na ako
na mga bata na mas accepting sila sa sarili nila kumpara sa kung unsa ta pag-accept o kung unsa na to gi-accept atong mga sarili katong mga bata ta. Kumbaga, the bottom line really is, kumbaga, let's contribute to creating an environment that is safe for like gay kids to discover themselves and grow up kung mabod yun nilang gusto or ano ba? Nasa like freedom of choice to think and to express themselves. Express themselves freely. Okay. Kung i-preempt ni mo ang bata na di pa nga niya alam ano pala yung bayot, edi mas ma-confuse, ma-trauma siya, no? Sana nakikinig yung mga auntie ko ngayon, charot joke. Na-feel man pud good na ako, Bogs, ang trauma man good nimo, ug ang regret pud nimo, feeling na ako, kanaganing wala kagyatagan og leeway to discover yourself. Yeah, that's exactly what happened. Like, I don't have a fancy coming out story. Sila na ang na-construct sa imuha, kung sa imuhang gender identity, sila na ang na-construct for you, which was really selfish of them. No? Di ba sila mga construction worker, mag-construct sila? Baga sila na wong. Hala, so, no? karon Bogs, as an ending, do you have regrets growing up as gay? Or do you have things that you wished you could have changed while you were growing up? Wala. Like, my God, I don't want honestly, I don't want to be straight. Siguro if I had the chance, I would want my younger self to be more like physically active so that like by the time na like I reach to like in my 20s or 30s, I can literally fight the people who bully me. Parang ganun good. Pero lampa kasi talaga ako, so okay lang mag-Chinese garter na lang ko sa at least dili ka lampa sa kama, di ba? Oh my God. Power top baya ka? May mga 5-star reviews. Ako, ang akong regret, I should have been more vocal about things that I felt at that time. Na parang, because of the things that I have experienced, I grew up to be non-confrontational. While growing up, di ba ginapahilak ng man ko? So, ihilak na lang na ako siya. And I learned to keep all my feelings by myself. Ang gusto na ako baguhon unta, I would have wanted to be more vocal, especially sa mga feelings na ako. And for example, kung suko ko sa imuha, dili na ako isulti na suko ko sa imuha. Mo na siya ang naging effect sa kuha sa pagbubuli sa kuha while I was young. Na-censor hinoon ka or naka-self-censorship? The censor, yes, that's the right word. As in, Kim-Kimera di ka? Tungkol siguro, anak Bogs, nung Kim-Kimera kaayo ko, I've learned and developed my sarcasm. So, ang akong feelings... Di maldita ka? As in, so, ang akong feelings na instead na i-diretso na ako, ginapadaan ako sa shady comments, sa pagmaldita, sa akong wit and sarcasm. As in, mo di maldita kay kasako My God, karon na ako na-realize na yung una na day ko, Char. So, mo din siya kuan mo self-discovery episode po din siya, no? Oh my God, thank you after so many decades. No, na-process ni imong mga trauma ni imong mga kuan. Therapy man din siya kanang kuan. Di na kailangan na. Thank you for this episode, Bogs. Ikaw gud ang nag-suggest ani. Hala no, grabe jud niya ka mga hurt and heartaches nato from the past kay kanang revenge episode jud siya na bantay lang jud mo na bully sa kuwa ka mo jud ang salangan nga ni ko karon. Yeah, it was a very enlightening episode. No, intense kay ni siya na episode ug hinaot no, dagan-dagan pud ng mga kabayutan nga kana nag-resonate pud ni sila sa atong kuan. Any last words for our listeners who are going through a difficult time or kato mga wala pa naka-move on sa trauma sa ilahang past ug sa ilahang childhood? What can you say to them? Kanang the trauma is kanang intense, I guess, like painful for some. Pero kato, if you're brave enough to confront them, kay kanang you will thrive in a sense na you will find so much opportunities to express, to deal with them creatively. For example, ikaw karon di ba kay kanang creative na kay kanang person because of your very dark past niya. Ako kay kanang mura ko buang na person kay because of my very dark past. So kanang ma-translate lang jud siya into some kind of a quirking behavior or way of thinking or way of looking at things. So
So I guess it really helps to kind of confront your past and traumas and like come up with something nice out of the hurt and the bruises that you got from all of them. No? Oo. And how you're going to treat your experiences and your traumatic past is up to you. So, Yeah. sa ni mo ni siya, himuon pa ni nimong baggage para mauni siya ang magpalubog sa imuha further and further Right. down. Oo. Or, himuon ba ni mo siyang angkla or anchor para mag-float ka? Nara dyan sa No? imo ha, tanawa, ikaw dagang kay kag mga sadness and all. So like na kay body of work based on sadness. Yeah, nya ikaw, tanawa ka ron. Unsa ka ron? Very cheerful person. Whatever. No? And you don't have to limit yourself on the outlet Mm-mm. that you have to do. Yeah. Ikaw nagyud bahala sa narrative sa imong kinabuhi ug sa direction sa kinabuhi na gusto nimo atuan. Pwede na dyan ka maging motivational speaker, Bebs, ay. As in, pwede na ako mag-Dr. Phil. Oo, nakay ka ng Grabe. very uplifting talk show. But for now, ang imong talk show kay ang podcast, the best podcast in Spotify. Ang The Iterate Show with Bebs and Jessie. gabi mo to segue ato, oy. Bayot! Salamat sa pagpaminaw and hopefully daghan mong na-learn. Love it. Bye, yot. Bayots!